अली पाक खूबसूरत नाम में आप सबको सोनिया आशिर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद जो हमें बारहा इकट्ठा करता है, हमें बारहा मौके देता है कि हम उसके कलाम को सुने और आगे भी सुनाएं। खुदावंद का फ़ज़ल है ये हम पर। तो आए हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए। तो आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे तरक्की के बारे में। तरक्की या सरफराजी का जो असल राज है वो क्या है। अगर सवाल किया जाए कि क्या आप तरक्की करना चाहते हैं, तो यकीनन आपका जवाब यही होगा कि हाँ, हम तरक्की करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो बढ़ना नहीं चाहता। अगर हम इस वक्त पूरी दुनिया में भी नज़र करें तो हर कोई शख्स जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जिसके पास एक घर है वो चाहता है वो 2 घर खरीदे, जिसके पास छोटी गाड़ी है वो चाहता है वो बड़ी गाड़ी ले, और जिसके पास छोटा बिजनेस है वो चाहता है वो बड़ा बिजनेस करे। हर कोई शख्स जो है वो चाहता है कि वो तरक्की करे। हालेलुया। तो हमारा खुदावंद भी यही चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां जो है वो तरक्की करें, वो सरफराजी पाएं, वो आगे बढ़ें। आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे कि तरक्की का राज क्या है और हम किस तरह तरक्की कर सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से अगर ज़बूर 75 वर्स उसकी 6 और 7 देखें, यहाँ पर हमें खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में मिलता है कि तरक्की जो है वो हमें कहाँ से मिलती है। तो खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से है, ना मगरिब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। तो यहाँ पर हमने पहली बात क्या सीखी कि तरक्की जो है, कामयाबी जो है, सरफराजी जो है वो कहाँ से आती है। ना तो मशरिक से आती है, ना मगरिब से आती है, ना जनूब से आती है, कहीं से नहीं आती। कहाँ से आती है? खुदावंद से। खुदावंद ही हमें सरफराज करता है, खुदावंद ही हमें बढ़ाता है। हमारा जो लेवल है, जो भी हम दुनिया में रहते हुए हम किसी भी लेवल पर हैं, खुदावंद ही हमारी तरफ जब होता है, खुदावंद ही जब हमें कामयाबी देता है, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपनी कोशिश से, अपनी ताकत से, अपने ज़ोर से, अपने पैसे से, कुछ भी हो हमारे पास, हम अपनी तरफ से कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते, तरक्की को हासिल नहीं कर सकते, जब तक खुदावंद की तरफ से हमें ना मिले। हालेलुया। तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा मोहब्बत है, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ खुदा भी है, और जहाँ खुदा है वहाँ क्या है? तरक्की भी है। हालेलुया। तो हमारी ज़िंदगियों में सबसे पहले मोहब्बत होनी चाहिए, और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ खुदा भी होता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। तो जब हमारे पास खुदा है, हमारे अंदर खुदा है, खुदा हमारे साथ है, तो हम क्या करेंगे? कामयाबी को हासिल करेंगे, तरक्की को हासिल करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। अगर हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से 2 बादशाहों पर गौर करें, साउल बादशाह पर और जो है दाऊद बादशाह पर, हम देखते हैं कि जो दाऊद बादशाह है वो तरक्की पर तरक्की करता चला जाता है। ये हमें खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से मिलता है। पहला तवारीख उसका 11 बाब और उसकी 9 आयत में यूं लिखा है, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि अब रब्बुल फाज उसके साथ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा कि जिसके पास खुदा है उसके पास तरक्की है। दाऊद के पास कौन था? रब्बुल फाज था, बादशाहों का बादशाह था, और जिसके पास सब कुछ है वो उसके पास था। तो जब दाऊद के पास खुदा था तो वो तरक्की पर तरक्की करता गया। पहले वो क्या था? चरवाहा था, उसके बाद वो बादशाह बना, और उसके बाद क्या हुआ? वो जंगों पर जंगें जीतता गया, वो तरक्की पर तरक्की करता गया। और इसी तरह आज दाऊद की तरह हमारी जिंदगियों में भी अगर खुदा है तो हम भी कामयाब होंगे। हालेलुया। हम देखते हैं साउल बादशाह की जिंदगी पर। साउल बादशाह जो था वो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर
बदगुमानी थी, उसके अंदर नफरत थी, उसके अंदर हसद थी, उसके अंदर गुस्सा था, ये सब उसके अंदर बातें थी, लेकिन उसके अंदर खुदा नहीं था। खुदा का उसने खुदावंद की हुक्म अदूली की, उसने खुदावंद के हुक्म को नहीं माना, वो खुदा को उस तौर से नहीं जानता था, उस तौर से खुदा उसके अंदर नहीं था, खुदा उसके साथ नहीं था, क्योंकि उसके अंदर ये सब बातें थी। वो तरक्की पर तरक्की नहीं करता गया, क्योंकि उसके अंदर ये सब बातें थी। हम तरक्की कब नहीं पाते? जब हमारे अंदर हसद होती है, हम हसद करते हैं। जब हम देखते हैं कि उसके पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास अच्छा मोबाइल है, मेरे पास नहीं है, उसके पास 2 घर है, मेरे पास 1, हम उसमें भी खुश नहीं होते। हमारे अंदर नफरत होती है, हमारे अंदर गुस्सा होता है, हमारे अंदर बदगुमानी होती है, और हम ये भी कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है। नहीं, खुदा, जिनके अंदर ये चीज़ें हैं उनके साथ खुदा नहीं है, क्योंकि खुदावंद जो है वो क्या पाक है, वो इन सारी बातों से खुदावंद को नफरत है। इसलिए दाऊद बादशाह जो था, वो जो साउल बादशाह था, वो दाऊद से हसद करने लगा। वो जब तरक्की कर रहा था, उसने देखा कि जब दाऊद बादशाह जंग को जीत कर आता है तो लोग नाचते हैं, झूमते हैं उसके, और कहते हैं कि साउल ने तो हजारों को गिराया, लेकिन दाऊद ने क्या, लाखों को गिराया। साउल जेलिस करने लग गया इस बात से कि मेरा नाम नीचे जा रहा है, दाऊद तरक्की कर रहा है। इसी तरह अगर कोई भी बहन भाई तरक्की कर रहा है तो हमें जेलिस नहीं होना, हमें हसद नहीं करनी कि वो बढ़ रहा है, हम नहीं बढ़ रहे। हम किस वजह से नहीं बढ़ रहे, हमें ये चीज़ों पर, अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है, क्योंकि हम अपनी ही बातों, अपनी ही नफ़रत की वजह से, हसद की वजह से, गुस्से की वजह से, जिस्म की बातें जब हमारे अंदर होती हैं तो उसकी वजह से ही हम तरक्की नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं हम तरक्की करें, आगे बढ़ें, तो हमें खुदावंद को आगे रखना है, जिस तरह दाऊद खुदा को आगे अपने रखता था। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं यीशु के शागिर्दों के बारे में, उन्होंने कमाल की तरक्की की। जो माहीगीर थे वो क्या हो गए? आदमगीर बन गए। जो अनपढ़ लोग थे वो क्या हो गए? उस्ताद बन गए। हालेलुया, कितनी हैरानगी वाली बात है कि जो अनपढ़ लोग थे वो उस्ताद बन गए, जो माहिरगीर थे वो आदमगीर बन गए। ये कितनी कमाल की तरक्की है। क्या हम ऐसी तरक्की कर पा रहे हैं? उन्होंने ऐसी तरक्की कैसे हासिल कर ली? क्या उनके पास ऐसी चीज थी कि वो जो माहीगीर थे वो क्या आदमगीर बन गए? जो अनपढ़ थे वो उस्ताद बन गए। अगर हम मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 19 से 20 आयत में देखें तो वहां पर लिखा है कि वो उस्ताद बन गए। किस तरह बनेंगे? लिखा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। जो उस्ताद है वो ही शागिर्द बनाता है। तो लिखा है कि शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। देखें कि जो अनपढ़ लोग थे वो किस तरह उस्ताद बने। उनके पास क्या ऐसी बात थी, क्या ऐसा फार्मूला था कि वो उस्ताद बन गए। 3 साल में शागिर्दों ने ऐसी क्या स्टडी की कि वो उस्ताद बन गए। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से उस फार्मूले को देखेंगे, उस तरक्की के फार्मूले को देखेंगे। अगर हम उस फार्मूले को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी से उसको करेंगे, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं यीशु के शागिर्दों की तरह। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत में यूं लिखा है, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करना है हमें? खुदा के कभी हाथ के नीचे। ये है फार्मूला। कभी हाथ के नीचे क्या करना है? फरोतनी से चलना है। अब यहां पर 2 बातें हैं, खुदा के कभी हाथ के नीचे
اور فروتن رہنا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سم ٹائم خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے تو رہتے ہیں لیکن ہم فروتن نہیں ہوتے۔ ہم فروتن تو ہوتے ہیں لیکن خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیوں نہیں ہم ترقی پا رہے؟ ہمیں ان دونوں باتوں کو ملانا ہے۔ جیسے کہ کوئی ایک چیز بنانی ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہم دو چیزوں کو مکس کر کے ایک چیز بناتے ہیں۔ جیسے ہم سمجھے ہم نے چائے بنانی ہے، چائے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں دودھ ڈالنا پڑتا ہے، پتی ڈالنی پڑتی ہے، پانی ڈالنا پڑتا ہے، پھر ایک چیز بنتی ہے، پھر ایک ریڈی ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں چائے۔ اسی طرح جب ہم کیا کریں گے؟ کبھی ہاتھ کے نیچے بھی رہیں گے خدا کے، فروتن بھی رہیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سر بلند ہوں گے، تب ہم ترقی پائیں گے، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ ہاللیلویا! تو ہمیں یہ دونوں باتیں کرنی ہے۔ ہمیں خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہم ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، چیک کریں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہم خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہیں لیکن فروتن نہیں، تو فروتن ہمیں بننا ہے تاکہ ہم سر بلند ہوں، ہم ترقی پائیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھیں گے ترقی کا راز وہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے 5000 جو لوگ تھے ان کو جب کھانا کھلایا، جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ ان کو جو ہے گھاس پر بٹھا دو، قطار میں بٹھا دو سب کو، تو کیا یسوع کے شاگردوں نے یہ کہا؟ یسوع سے سوال کیا ہوگا کہ ہمارے پاس تو روٹیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس کھانا نہیں، ہم ان کو کہاں سے دیں گے؟ نہیں، انہوں نے عمل کیا، عملی سرفرازی پائی، انہوں نے فروتن بن گئے، خدا کے حکم کو انہوں نے مان لیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یسوع نے ان لوگوں کو کھانا مہیا کیا۔ ہمیں بھی عمل کرنا ہے، ہمیں بھی فروتنی کے ساتھ خداوند نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، تب ہم کیا ہوں گے؟ ہم کامیابی کو حاصل کریں گے، ہم فروتن بنے خداوند کے حضور میں۔ اگر ہم آج سرفرازی کو لینا چاہتے ہیں، کامیابی کو لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آگے بڑھیں، یہ سرفرازی گھر میں بیٹھے ہوئے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے، لمبی لمبی گھر میں آن لائن پریئر میٹنگ اٹینڈ کرنے سے آپ کو سرفرازی نہیں ملے گی۔ آپ کے اوپر کسی نے پروفیسی کر دی کہ آپ کے لیے ایک بڑے بزنس کا دروازہ کھلنے والا ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، کچھ بھی نہیں کر رہے، تو کیا آپ کو بزنس گھر بیٹھے مل جائے گا؟ آپ کو منی جو ہے وہ گھر بیٹھے مل جائے گی، آپ کے اکاؤنٹس میں آ جائے گی؟ نہیں، آپ محنت کریں گے، آپ کچھ کریں گے، اٹھیں گے، تب ہی تو آپ کے لیے کچھ ہوگا۔ اگر آپ کو کہیں کوئی کہہ دے کہ بھئی آپ کے لیے امریکہ کے دروازے کھل رہے ہیں، تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کوشش نہیں کر رہے، کوئی پاسپورٹ تک نہیں بنوایا، کچھ بھی نہیں کر رہے، کسی کو پیسے نہیں دیے، لوئر کو پیسے نہیں دیے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، بس آپ کے لیے پروفیسی ہو گئی ہے بھائی جی آپ کے لیے جی امریکہ کے، یورپ کے، یہاں کے وہاں کے دروازے کھل رہے ہیں آپ کے، تو آپ تیار ہو جائیں، تو آپ کچھ کرنے نہیں، تو یہ بے وقوفی ہے، ہم بے وقوف بن رہے ہیں۔ ہمیں بے وقوف نہیں بننا، ہمیں فروتنی سے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ سست نہیں بننا۔ ہم خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 12 آیت میں یوں لکھا ہے، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت دے، آمین۔ تو یہاں پر ہم نے کیا پڑھا خداوند کے مقدس کلام میں سے؟ ہمیں کوشش میں سستی نہیں کرنی۔ اگر ہم کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سستی کر کے نہ بیٹھے رہیں کہ نہیں جی خدا کے خادم نے کہہ دیا تھا اب ہمارے لیے ہو جائے گا۔
ایسا نہیں ہوگا. ہمیں سستی کر کے ہمیں بیٹھنا نہیں, اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. خداوند کے جو شاگرد تھے آپ کو کیا لگتا ہے وہ کام نہیں کرتے تھے؟ نہیں, ہم نے ابھی دیکھا خدا کے کلام میں کہ وہ کیا تھے, وہ کچھ مچھیرے تھے. ڈفرنٹ پیشوں سے وہ آئے تھے. کوئی نہ کوئی کام کرتے. خداوند جو سست لوگوں کو خداوند پسند نہیں کرتا. خداوند ڈھیلے ہاتھوں کو پسند نہیں کرتا. خداوند محنتی لوگوں کو پسند کرتا ہے. خداوند نے جب شاگردوں کو چنا, کوئی جال بنا رہا تھا, کوئی مچھلیاں پکڑ رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا. خداوند ایسے نہیں کسی کے پاس چلا گیا تھا, کوئی سو رہا تھا بیڈ میں جو اس کو اٹھایا جا کے, بھائی اٹھ میرے پیچھے آ جا, تو میری خدمت کرے گا, میرا شاگرد بن جا. نہیں, خداوند کو سست لوگ نہیں پسند. خداوند کو کیا, محنتی لوگ پسند ہے, جو کچھ نہ کچھ کریں. ترقی ایسے نہیں آ جائے گی میرے بہن بھائیوں. اگر آج آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈھیلے ہاتھوں کو مضبوط کر لیں, جٹ جائیں محنت میں. خداوند تب آپ کو سرفراز کرے گا. اور ہم نے اس بات کو بھی نہیں اپنی ذہن میں لے کر آنا کہ یہ تو ہم نے محنت کی ہے, یہ تو ہم ساری رات کام کرتے تھے, ہم نے تو ڈبل شفٹیں کی ہیں, تب جا کے ہمیں یہ گھر ملا ہے, تب جا کے یہ ہمیں بزنس ملا ہے, تب جا کے ہمیں یہ ملا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت کیا ہے, بیکار ہے. تو خداوند کی طرف سے یہ سرفرازی آتی ہے, خداوند کی طرف سے یہ کامیابی آتی ہے. یا یہ تو نہ مشرق کی طرف سے آتی ہے, نہ مغرب کی طرف سے, نہ جنوب کی طرف سے, یہ خداوند کی طرف سے, نوروں کی باپ کی طرف سے یہ آتی ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں محنت کرنی ہے, ہمیں سستی نہیں کرنی. ہمیں فارمولا آپ کو بتایا گیا کہ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہ کر کرنا ہے. خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہ کر کرنا ہے. جب ہم خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہوں گے تو ہمارے اندر کیا ہوگا, ڈر ہوگا, ہمارے اندر خوف ہوگا کہ ہم نے چوری سے پیسہ نہیں بنانا, ہم نے جھوٹ بول کر پیسے کو نہیں کمانا, ہمیں لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے کو نہیں کمانا. یہ ہے خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہنا. جب خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہوں گے تو خدا کا ڈر خوف ہماری زندگیوں میں ہوگا. اور جو خداوند ہمیں کہتا ہے ہمیں ویسا کرنا ہے, فروتنی کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرتے جانا ہے جس طرح خداوند کے شاگردوں نے کیا. ایک اور بات آخر میں بتاؤں گی. جب یہ سب واقعہ ہو گیا, جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو بٹھا دو, میں 5 روٹیوں کو, جب یسوع نے اور 2 مچھلیوں کو جو تھا وہ ان لوگوں کو کھلایا, 50,000 لوگوں سے بھی زیادہ لوگوں کو کھلایا, تو اس کے بعد پھر یسوع انہیں ایک شہر میں بھیجتے ہیں. اور جب ان شہر میں بھیجتے ہیں تو یسوع کے شاگرد کشتی میں بیٹھے ہوتے, وہاں پر کیا آتا ہے, طوفان آتا ہے, اور وہ لوگ جو ہیں ڈر جاتے, گھبرا جاتے ہیں. تو وہاں پر جب یسوع پانیوں پر چل کر آ رہا ہوتا ہے تو یسوع کے شاگرد اسے دیکھ کر کیا کرتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھوت ہے. تو یسوع نے کہتا ہے کہ ڈرو مت. وہاں پر بہت ہی ایک خوبصورت یسوع کے شاگرد نے, پترس نے دیکھا, جب یسوع نے کہا کہ میں ہوں, انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو یسوع کی آواز ہے. یسوع کو اس نے کہا کہ یسوع کیا میں بھی پانیوں پر چل کر آؤں؟ یسوع نے کہا کہ آ جا. دیکھیں کتنا اس کو خداوند کے اوپر بھروسہ ہے, یقین ہے کہ اس نے کوشش کی. اس نے کیا کیا, کوشش کی. ہمیں بھی کوشش کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ جب پترس ڈوبنے لگتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ادھر ادھر نظر کرتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے, ڈرنے لگ جاتا ہے کہ میں تو پانی پر چل رہا ہوں. تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پترس کے شاگردوں, جو یسوع کے شاگرد اس کے اور جو ساتھ تھے, انہوں نے کہا ہوگا کہ تو کیوں چلا ہے, تو نے کیوں یہ بے وقوفی کی, تو یہ پانیوں پر چلنا شروع ہو گیا. تو پترس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ دیکھو میں نے تو کوشش کی, تم لوگوں نے تو کوشش بھی نہیں کی. وہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے
रहते हुए उसने कोशिश की। हमें भी आज कोशिश करनी है। जब हमारी नज़रें खुदावंद पर लगी रहेंगी, हमारी आंखें खुदावंद की तरफ लगी रहेंगी, हमारा ध्यान खुदावंद की तरफ लगा रहेगा, जब हमारे दिल में कोई डर कोई खौफ नहीं होगा, तो हम कोशिश करेंगे तो यकीनन हम उसमें कामयाब होंगे। कोई भी आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, यीशु का नाम लेकर कोशिश करें। मैं आपको गवाही, आप यकीनन आप लोगों ने गवाही सुनी होगी कि जब आशर ने यहाँ पर आना था इंग्लैंड में, तो जब हमें लॉयर ने बोला था कि चांस जो है वो 50-50, आपकी मर्जी, आपने करना है या नहीं करना, आप पे डिपेंड करता है। हमने क्या किया? हमने खुदावंद पर ईमान रखते हुए, खुदावंद के कभी हाथ के नीचे रहते हुए, खुदावंद की मर्जी को जानते हुए उस पर अमल किया, कोशिश की, और खुदावंद ने उसका नतीजा क्या दिया। आज आप देखते हैं कि मैं और आशर खुदावंद के फजल से इकट्ठे हैं। हमने सुस्ती नहीं की कि नहीं हम आज सोचेंगे, कल सोचेंगे। उसने कहा, लॉयर ने, उसने कहा कि आप सोच लो क्या करना है। हमने सुस्ती नहीं की, हमने सोचा, हमने दुआ की, हमने मशवरा किया खुदावंद के खादमों से। हमने ये नहीं सोचा कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। सुस्ती नहीं की, हमने कोशिश की, और उस कोशिश में खुदावंद ने हमें कामयाब किया। लिखा है ना कि कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में बने रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। हालेलुया। खुदावंद की खिदमत भी हमने साथ साथ करनी है। ये नहीं कि हम दुनियावी चीज़ें हमें मिलती जा रही हैं तो हम खुदावंद की खिदमत को करना भूल जाएं। बिजनेस बढ़ रहा है, ओ हो मेरा तो इतना बिजनेस बढ़ गया, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है खुदा की खिदमत करने के लिए। मेरे पास तो 2-2 घर हैं, मैं उनको कैसे संभालूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं खुदा के काम के लिए। मैं तो इतना बिजी हूँ, मैं तो इतनी बिजी हूँ कि मैं इतनी ऊपर चली गई हूँ दुनियावी बरकतों में कि मैं खुदावंद की खिदमत को भूल गई हूँ। नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद की खिदमत करते रहो। हालेलुया। दुनियावी बरकतों के साथ, कामयाबियों के साथ, तरक्कियों के साथ हमें क्या करना है? साथ साथ खुदावंद की खिदमत को भी करना है। दाऊद जो था वो चरवाहे से बादशाह बन गया, लेकिन उसने क्या किया? खुदावंद को नहीं छोड़ा, खुदावंद को नहीं भूला। बादशाह बन गया, खुदावंद को नहीं भूला। आज हमारा भी अगर जो दुनिया में रहते हुए हम कामयाब हो रहे हैं, हमें खुदावंद को पीछे नहीं छोड़ देना। पहले दर्जे पर पहला जो है हिस्सा हमें खुदावंद को देना है, उसके बाद ये सब करना है। अगर खुदावंद को ही उसमें से निकाल देंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचना। ये लिख लें बात। खुदावंद को भूल जाएंगे, ये हवा की तरह सारी चीज़ें उड़ जाएंगी। आप देखते रह जाएंगे कि ये गई किधर है। जब तक खुदा आपके साथ है, ये सब बरकतें भी आपके साथ हैं। जब खुदा नहीं है तो ये भी गई। तो फैसला आपको करना है। क्या आपने रब्बुल फाज को दाऊद की तरह अपने साथ रखना है? तो खुदावंद को पहला दर्जा दे, उसकी खिदमत करते रहें, तो यकीनन खुदावंद आपको बढ़ाता चला जाएगा। आपकी खिदमत को, आपके हर एक आपको बरकतों पर बरकतें देता चले जाएगा। हालेलुया। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे, मेरे घराने को और आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।